Jambo kwa wakongomani yote, jambo tena. Sisi ni wazalendo. Tunawakia waambia kama kuna wakia minite kidogo ufike pale. Pale ndo Minembwe, pale ndio mnaona pale ndo Minembwe pale. Tutagombola Minembwe siku ngapi tu tunagombola Minembwe. Tunawaambia bakongomani mkwe pose. Watusi walijivuna sana. Walikuwa nakuya na FRDC kutupiganisha sie bazalendo. Leo inakuwa zamu yetu sie kukuya na FRDC kwa piga hebu. Mwenye alikuwa anakusaidia acha kutoka hemu anatusaidia na sie batoto benye nchi. Tunawaambia kama mgini yetu tunakia Gombola. Kongo yetu, Kongo ni hapa Kongomani tunakia Igombola. Minite kidogo hapa tunakia. Pale Minembwe tunapakanyaga na mulie njala msilie njala. Ule mwananjiona kama aseme yeye anashindwa maisha kukala Minembwe. Akuye leta sira yake mikono ya Bakongomani bazalendo. Alete sira yake tutampokea, anawakia iko raia simple. Ule mwanajitia makanga nguvu kama mulo Minembwe hata toka hamu. Risasi nyo tamtosha. Tunashukuru Bakongomani wote wenye biko na tuombea Mungu kuona kama nchi yetu ilikuwa kuvamiwa na Batusi. Mjue kama Kongo yetu tunakia gombola nchi yetu. Tunakia gombola nchi yetu. Hatuko na waza kama tutafika hapa. Si bazalendo hatuko na waza kama tutafika hapa kwetu. Kusaa hii hapa. Eske amoni kama ni Minembwe helikoptere ilikuya juzi. Siku ya posho ilikuya kubachama munition yabo pale. Ile yote haitutishi kitu. Tunaambia kama ile yote ni mbolea yenye wanatuletea Mkongo. Tunaambia kama tutapigana vita kwa nguvu za Mungu, kwa nguvu za mababu zetu, kwa nguvu za serikali, kwa nguvu ya kila kitu tutaweza hivi. Tunashukuru sana wenye viko natuombea Mungu kwa mama yetu. Baendelea kutuombea watu yote. Tunaambia kama nchi inakuja kugombolewa na watu ya sie bazalendo, sie bakongomani, halisi nchi yetu. Tunakia kugombola nchi yetu. Merci.